मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। शादिया वो चंचल सी लड़की थी, ऐसी कि हर एक को हंस कर बुलाने वाली। इखलाक ऐसा कि पहली गुफ्तगू में ही दिल में उतर जाए। वो तीन भाइयों की इकलौती बहन थी, माँ बाप की लाडली। उसकी माँ परवीन जो कि उसे देख कर ही जीती थी, और अब्बा रियाज घर में लाई गई हर चीज़ पहले शादिया के सामने रखते थे। और भाई, उनकी तो जान थी शादिया में। भाई तो वैसे भी बहनों का मान होते हैं, शान होते हैं। वहाँ शादिया ने मुंह से बात निकाली नहीं, और पूरी भी हो गई। मुख्तसिर एक खुशहाल और मुकम्मल घराना। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों को गुमान भी नहीं होता कि वो अज़ियतों की सूली चढ़ने वाली हैं। सही कहा है किसी ने, ज़िंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान उसी से लेती है जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा लाडला होता है। हसीब शादिया की कम्युनिटी का लड़का था। शादिया जब कॉलेज जाती, रास्ते में उसे आते जाते देखता तो मुश्किल से ही दिल संभाल पाता। मगर उम्रों का तकाजा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कब कोई शख्स अहम हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा हाल ही हसीब का था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई उसे एक नज़र देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा हो। लंबे सीधे डार्क ब्राउन बाल, ब्राउन आंखें, लंबा कद, दूधिया रंगत, गोया हुस्न की मुकम्मल तस्वीर। हसीब पढ़ाई से फारिग हो चुका था और नौकरी ना मिलने के बाइस मोहल्ले के कोने में खड़ा पाया जाता था। एक दिन शादिया कॉलेज के लिए निकली। हसीब ने उसे रास्ते में रोक लिया। वो बहुत सहम गई थी, मगर हसीब ने परवाह किए बगैर दो टोक अल्फाज में मोहब्बत का इजहार कर दिया। दिन गुजरते गए। वो रोज़ हसीब को रास्ते में खड़ा पाती और नज़रअंदाज कर देती। हसीब के रोंदे हुए एहसासात उसके चेहरे पर वाज़े थे। एक दिन हसीब ने उसे फिर रोका। उसने शादिया का हाथ पकड़ा था। शादिया के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। अच्छे घरों की लड़कियां यूं बाजार में लड़के के साथ खड़ी नहीं होती। शादिया ने हाथ छुड़वाने की बेहद कोशिश की, मगर हसीब की आंखों में इश्क का जुनून था। उसने उसे एक बार बात करने का कहकर नंबर पकड़ाया और हाथ छोड़ दिया। काफ़ी रात हो गई थी, मगर नींद थी आंखों से कोसों दूर। कैसे आती आसानी से। उसकी आंखों में बार बार दिन का मंजर रवां था कि कैसे कोई इतना पागल हो सकता है। रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। शादिया को रोज़ उसे देखने की आदत सी हो गई थी। एक दिन हसीब उसे रास्ते में नज़र आया। ना चाहते हुए भी उसे तलाश थी उसी इंसान की। वो डरे छुपे रास्ते में नज़र आई, मगर कहाँ था वो जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। शादिया का दिल बेचैन से बेचैन हो गया। क्या था हसीब में जो वो इसकी तरफ खींच रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी। ऐसी कशिश जो हसीब के नज़र न आने पर उसे तकलीफ़ दे रही थी। होना क्या था? मोहब्बत के नामालूम जज्बात ने शादिया को अपने रंग दिखा ही दिए। तीसरी रात शादिया ने हसीब को कॉल कर दी। कुछ ही पलों में हेलो की आवाज़ ने शादिया की धड़कनें तेज़ कर दी। उसकी आवाज़ से जैसे कायनात में रंग वापस आ गए थे। आसमान पर चांद मुस्कुराने लगा था और तारे मोहब्बतों के गीत गुनगुनाने लगे थे। एक ही पल में हर चीज़ हसीन हो गई थी। वो चुप थी। एक बार फिर हेलो ने उसे चौंका दिया। तुम कहाँ थे 2 दिन से? वो बेसाख्ता बोली। मैं 2 दिन से नौकरी की तलाश में मसरूफ़ था। वो बिना पूछे जान गया था सवाल करने वाली कौन है। वो पुरसकून हो गई थी। हसीब ने कॉल की वजह पूछी। बेयकीनी में वो तवक्कुफ़ के बाद बोली, मुझे तुम्हें रोज़ देखने की आदत हो गई है। तुम नहीं देखते तो हर चीज़ वीरान सी लगती है। ज़िंदगी ज़िंदगी ही नहीं लगती। तुम 2 दिन नज़र नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ हसीब की कैफियत आसमानों में उड़ने जैसी थी। वो मोहब्बत का इजहार, और वो भी इतना शदीद, अचानक इंसान को पर ही लग जाते हैं। हवा तक उसकी खुशी महसूस होती है। उसकी ज़िंदगी का मकसद जैसे पूरा हो गया था। दिन गुजरते गए, मोहब्बत परवान चढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दिया। हसीब हर तरह से अपनी मोहब्बत की सच्चाई उस पर खोल चुका था। कोई ऐसा त्यौहार ना होता कि दोनों में तहाइफ का तबादला ना हो।
کال پر ڈھیروں باتیں کرنا معمول بن گیا تھا۔ زندگی ہر لحاظ سے حسین تھی۔ شازیہ بھی پڑھ رہی تھی، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر شادی کی بات پر خاص زور نہ دیا۔ ایک دن شازیہ کالج گئی اور جیسے واپس آنا بھول گئی ہو۔ پروین، ریاض سمیت اس کے تینوں بھائیوں کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ لڑکی ذات بنا بتائے گھر سے باہر رہے تو گھر والوں پر کیا گزر سکتی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا، مگر شازیہ کی کوئی خبر نہ تھی۔ 2 دن بعد ریاض کو کال آئی کہ فلاں ہوٹل سے اپنی بیٹی کو آ کر لے جاؤ۔ جب ریاض اور اس کے بیٹے ہوٹل پہنچے تو شازیہ نیم مردہ حالت میں تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ شازیہ شدید زخمی تھی، جسمانی اذیت کا شکار، جگہ جگہ سگریٹ کے کش لگے ہوئے تھے۔ وہ شازیہ کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شازیہ گینگ ریپ کا وکٹم بنی ہے۔ اس روز حسیب نے شازیہ کو کال کر کے ملنے کا کہا۔ شازیہ نے لاکھ منع کیا لیکن وہ بضد تھا۔ آخر شازیہ ہار مان گئی۔ کالج کے اختتام پر حسیب اسے ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں اس کے 12 دوست موجود تھے۔ شازیہ محبت کے پردے میں 13 لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ اس کو تو خبر ہی نہ تھی حسیب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ تو اس سے محبت نہیں عشق کرتا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، واسطے دیتی رہی، منتیں کی اس کی عزت بخش دی جائے، مگر شیطانوں میں انسانیت کہاں پائی جاتی ہے۔ پورے 2 دن اس پر ظلم کرنے کے بعد حسیب نے اس کے گھر فون کر دیا۔ جب ریاض نے ڈاکٹر کی بات سنی تو بے ساختہ منہ سے نکلا کہ زمین کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اور میں اس میں سما جاؤں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی گینگ عصمت دری کا شکار ہوئی ہو۔ ماں تو مر جا رہی تھی، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اور بھائی ان کی تو غیرت کو ٹھیس لگی تھی۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں گزر گیا۔ شازیہ کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لے آئے۔ ریاض نے پروین، شازیہ اور خود کو کمرے میں بند کر دیا اور چپ چاپ زہر کا پیالہ سامنے رکھ دیا، اور پروین اور شازیہ کو کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی پی لے یا میں پی جاؤں۔ شازیہ کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ماں باپ کی زندگی عذاب میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب زہر اٹھانے لگی تو ماں تڑپ کر رو پڑی۔ ریاض نے بیوی سے کہا، اگر تم نے اسے روکا تو میں خود مر جاؤں گا۔ سب مجبور تھے۔ زندگی بعض اوقات کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ شازیہ ایک ہی گھونٹ میں سارا زہر نگل گئی۔ کچھ ہی پلوں میں وہ مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس کی ساری شوخی، لاڈ پیار، مان، عزت، غیرت، سب کچھ اس کے ساتھ ہی اس کی قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ ایک ہنستا بستا گھر زندہ لوگوں کا قبرستان بن گیا، اور حسیب اور اس کے ساتھی آج بھی جیل میں ہیں۔ شازیہ کے بھائی اور باپ آج بھی شازیہ کی قبر پر جا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں، کچھ غلطی تمہاری، کچھ غلطی ہماری تھی۔ پروین کو بیٹی کے غم کی چپ لگ گئی۔ ٹوٹے ہوئے لوگ، یقین کی کرچیاں، کتنے لوگوں کے سینے میں ایسے لگی تھیں کہ وہ نہ جی رہے تھے اور نہ مر رہے تھے۔